إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لابورس ماروكان. قناتكم قناة لابورس بور توس. دونك إن شاء الله هذا الفيديو اللي غنعملو دابا غادي نتكلمو على ديسواي، une des actions technologiques اللي كاينه في لابورس دو كازابلانكا، اللي عليها الطلب بزاف وعليها لانتيري بزاف من سوا لي انفستيسور ولا لي سبيكولاتور، اوكي، ولا لي تريدر ا كور تيرم اوسي، اوكي. Donc, après notre avertissement, on va voir après, on a quelques secondes, نشوف هذا l'avertissement هذا. التحليل التقني يحتمل الخطأ والصواب، موجه للتعلم والمعرفة العامة فقط. قرار البيع والشراء يبقى مسؤولية خاصة لكل واحد متتبع لهذه القناة هذه. Donc, هذا هو ce qu'on appelle notre avertissement. اوكي. دونك اول حاجه غادي نمشي نشوفوا التطورات الاخيره اللي كاينه في البري ديال ديسواي. ما غادوش نعاودو نتكلموا علاش لون تيرم ديال ديجا اللي شفنا غير كوم سا، juste comme ça, on peut voir بأنه l'action ما كانش شي tendance long terme معروفة. دونك سي ان اكسيون مازال ما خداتش اتجاه ديالها كوم يلفو، مي حنا غادي نشوفو اون فوا بريديكسيون. اول حاجه كوم سا vite sans aller trop dans les on peut dire ici qu'on a un pattern probablement à très long terme qu'on appelle head and shoulders long term, ok. Ça veut dire que ناخدو juste comme ça le plus haut ديالو، ومع هاد العنق ديالو اللي كاين هنايا، اي هذا يقدر يعطينا واحد ان اوبجيكتيف à long terme ديال on va le voir si ça va, si ça constitue quelque chose, si c'est مهم ولا لا. اوكي. دونك هذا نحيدو هذا هنا، on n'a pas besoin. مي حنا درنا البريديكسيون ديالو هي هذه هنايا ديال 1000 شي حاجه درهم، اوكي. On va le tracer comme ça. Ça c'est à très long terme monthly, ok. On va même la tracer avec une couleur باش تبان لنا. Donc هذه هنا. Donc depuis نحيدو les moyens mobiles, on n'a pas besoin. Ok. Depuis شهر 8 2015 للآن ف le prix سمحوا لي كيمشي في واحد الكانال اوسي très défini, ok. غادي نشوفوا هنايا la ligne médiane ديالو il a joué son rôle de support résistance plusieurs fois, ok. علاش البري وقف هنا دابا في يعني هاد لا بوز اللي عندنا هنايا منين جات؟ دونك حنا تراسينا هاد الكانال هذا، وفي لي فيديو اللي فاتوا تقدروا تشوفوا هادي، لانه كنا قلنا هاد لو بوين ici ديال 2015، لو بلو هو ici ديال 2018، هاد لو بلو با ici ديال 2019. تراسينا هاد الكانال هذا وقلنا لوبجيكتيف سي لا كاسينا لو هو ici ديال 532 ولا شحال عندنا هنايا لو هو 517. فالو بروميي اوبجيكتيف عندنا هو هاد لا زون هادي، لو بلو هو ديال هاد الكانال هذا، بلوس هاد لي دو ريزيستانس ماجور اللي عندنا ديال 579 حتى 614، اوكي. قلنا هذا السيناريو هذا تحقق. دونك وقف هنايا البريم ما فاتش لو بلو هو ديال الكانال، ما وصلش ل 614 وعاود كاسر رجع تحت 579. وحنا دابا تنتريديو avec même une petite bougie très très petite. حنا تنشوفوا هنايا هاد البوجي هذا ديال لا سيمين، الشهر ديال 6 مازال ما كملش 21، باقي quelques jours، باقي une semaine، mais on voit qu'il y a une indécision. donc فتناه une indécision ici، عاودنا رجعنا سدينا تحتو وحنا مازال تحت لا لين هذاك البري هذا. en même temps vous voyez ici في هاد الزوم هذا هاد لا لين ديال لو كانال à long terme. هنايا سدينا تقريبا فيها ومن بعد رجعنا لداخل،
اوكي دونك هذا علاش البري كاين دابا هنايا à long terme. Donc, si ça arrive que à long terme, on casse les niveaux هادو, فبروميي نيفو à long terme اللي نقدر نشوفو هو هاد 766 اللي هو le plus haut historique ديال هاد l'action هادي qui coïncide probablement ici مع la ligne médiane ديال هاد لو كانال هذا اللي هو الكلوناج ديال هاد الكانال هذاك اللي هنايا حنا تنشوفو هنا ما عندناش ان اوبستاكل ان اوتر اوبستاكل في المانتلي الا كسيناه هاد 615 هادي اللي هنايا 615 اوكي سا سي امبورطون دونك سي اون كاس 615 هذا غيفتح لنا ابواب ان شاء الله ان البري يمشي لهذا النيفو هذا ديال 766 780 او شي حاجه كومسا اوكي غيجي حتى لهنايا هذا النيفو ديال لا لين ميديان 766 789 هاد لا زون هادي on va la tracer comme c'est une zone ok donc on parle ici de monthly, ok, on parle pas de weekly, donc c'est très, ça va prendre plusieurs mois pour arriver ici. Si on casse ça, فاحنا يكون عندنا ici هاد le niveau هذا ديال 950 ولا شنو comme ça, proche de هاد les niveaux هذا. C'est sûr, c'est très long terme, donc les niveaux c'est pas exact, c'est une zone ici, ok. ما بين 930 حتى ل 980 فهذا نيفو بريديكسيون كاين خصنا نكاسيو هاد لو بلي هو ici. Donc on a deux possibilités. Casser ça, on va aller لهاد لا زون هادي. Si on casse هاد لا زون وفتناها فاحنا غادي نمشيو للهو ici بإذن الله. OK. Ça reste aussi que on voit ici, ça se peut que هاد la prédiction ديال head and shoulders انها تكوانسيدي مع لو هو ici ديال هاد لو كانال هذا. Si le prix خدا plus de temps باش يوصل هنايا فانه يدير le plus haut ici. Okay. Notre chose prédiction qu'on peut faire aussi, c'est utilisant notre traçage Fibonacci, si on prend les niveaux ici, ok, on va le faire avec ce niveau-là, avec ce niveau-là, je m'excuse. On va juste enlever les niveaux qu'on n'a pas besoin. Des choses qu'on n'a pas besoin, نحيدوهم ونخليو هذا نديرو بلس ف. اوكي. دونك حنا درنا هنا هاد 50% ici. عطانا هاد لو نيفو هذا ديال 1083 ici. اوكي. Si on prend juste هاد لو نيفو هذا كي لي بلو بروبابل عندنا كيعطينا هاد 889 نقولها 900 890 هاد لا زون هذا سي une probabilité aussi plus proche, ok. Donc si on fait juste ce niveau là comme ça, ok. L'autre niveau qu'on peut regarder c'est la احنا قبيله هضرنا على le head and shoulders على ça va dépendre la définition اللي كاينه ديال هذاك النيك لاين واش نديروها انكليني ولا نديروها هوريزونتال ça dépend comment on veut l'interpréter. Moi je vais utiliser d'autres techniques mais donc on va prédire comme ça هذا le canal deuxième canal هذا les niveaux اللي عندنا هو ici le niveau اللي عندنا هنايا donc هادو مهمين à surveiller. Donc ça c'est très long terme. Moyen terme في الويكلي on voit كنا غاديين في هاد لو كانال هذا aussi la ligne médiane ديالو on voit très bien شنو كانت خدامه. Puis ملي كاسينا ici avec هاد le gap ici on a tracé la zone l'autre canal ici de clonage et vous voyez aussi que le prix وصل la ligne médiane وحبس تما exactement قبيله شفنا بأنه وصل هنايا وحبس le plus haut ديال هاد لو كانال mais ici حبسنا في la ligne médiane
Donc c'était une autre raison, c'est la quatrième raison à l'âge le prix au kafna. On a les deux niveaux de résistance majeure. Le haut du canal, c'est la troisième raison. La quatrième raison, il y a dit. Ok? Donc c'est important de voir ça. La théorie des canaux, il fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème avec. C'est très très prouvé. Ce que je vous montre, c'est très très prouvé. Pas seulement par moi, mais par des millions de traders, des milliers de traders le monde. Ok? Donc prenez le soin de comprendre comment utiliser les canaux. Ça va aider énormément à prédire des niveaux de résistance ou des niveaux ou des objectifs aussi, si on est dans un trade. Très positif, le RSI, on voit on a cette ligne de tendance toujours là. On n'a pas eu une divergence très très négative, mais on a eu un retracement ici. Et on avait prédit, soit il va revenir à le niveau ici, soit il va revenir à la ligne de tendance ici, le canal. Effectivement, c'est ça qui est arrivé. Donc là, on a de la zone. Donc, à moyen terme, c'est quoi les opportunités là-dedans? Je fais à très très long terme. Donc, si on casse le niveau ici, là, il y a le 614, à moyen terme, on va dire le prix. OK? Ça nous donne un potentiel probablement de 10% à peu près. OK? L'autre chose ici, on a le plus haut ici, pas très loin. C'est une façon de c'est un moyen aussi, ça peut constituer un moyen. Pas un moyen, mais un objectif, je veux dire. Okay? Donc, pour côté, est-ce que c'est négatif à le retracement? Non, c'est correct. C'est bon pour on voit ici que dans une tendance en bonne santé, il y a toujours des retracements. La seule chose, s'il y a une longue indécision ici, ça constitue un point négatif. Donc, par exemple, mais je veux dire, c'est un point négatif. Donc, ça ouvre la possibilité aussi dans le futur, on casse le plus bas d'El-Had, le bougie ou moi je préconise de casser le plus bas d'El-Had la bougie hadi, فأنه aurait يجيبنا لهذا le niveau هذا 451 ou 452 هذا le niveau هذا. OK, ça va devenir comme un target, un point d'entrée probablement. هذا le niveau هذا, il y a deux choses qu'on peut, si on fait notre outil de prédiction, disons de Fibonacci, là هرسنا هذاك تما فهو تيجيبنا exactement ici. Ça veut dire que le niveau là, c'est la moitié de la distance كاملة, ok? Donc s'il y a une cassure ديال 540 سدينا تحت 540 فاحنا on va aller chercher 451 comme objectif ici, ok? Probablement, si ça arrive que probablement ça va coïncider مع ça va coïncider مع le plus bas ديال غنرجعوا لهذا le canal هذا وغنرجعوا le plus bas ديال هذا الcanal. OK, ça c'est dans le scénario négatif. OK, donc نحيدوا هذا l'outil هذا باش ما نكومبريوش بزاف ديالنا الجرافيك ديالنا. Si on casse هاد 615 هاد le niveau هذا عندنا le plus haut aussi ديال هاد le canal ici. On veut aller chercher le niveau de 686 ou le plus haut de le canal. Okay? Ça nous donne 10% okay? Donc ça c'est le premier objectif si on fait un trade court-termiste. Okay? On va surveiller ces deux niveaux là. Okay? Lequel qui va arriver? Est-ce que c'est une cassure par le bas pour aller chercher le niveau là ou une cassure par le haut pour aller chercher le niveau là? On va regarder ça au cours des prochaines semaines. Ok, ça c'est un peu moyen terme. Côté court terme, on n'a pas besoin de ça. Donc, court termiste, si on voit ici que
regardez la même prédiction qu'on a fait قبيلة. Là, si on casse le plus bas ici, غادي نجيو لهاد 452 450. دابا حنا دوبي تقريبا شهر 3 وغادي هودنا لهاد لو نيفو. دونك بحال ولينا في واحد ان كانال اوريزونتال. اوكي. une des prédictions qu'on a, c'est ان هاد لو كانال نسدو هادي on n'a plus besoin. هو هاد لو كانال اوريزونتال. هاد لو كانال اوريزونتال هذا si on le casse en haut, on va le cloner. Ça nous amène مع هاد l'objectif اللي قلنا قبيله لا ديال هاد لو بلي هو. اوكي. لو بروميير اوبجيكتيف اللي عندنا هنايا هو هاد 670. اوكي. نرجعو نشوفو في الويكلي واش عندنا شي نيفو قريب لهاد 670. عندنا هاد لو نيفو ديال 600 و لو هو هنا ديال هاد لو كانال نقدروا نتوشيو شويه لتحت او للفوق. دونك سا سي une possibilité كيجي لو ميم نيفو ديال هاد لو كانال هذا. Si on casse par le bas, c'est sûr ça nous amène ici plus bas. OK. هاد 452 exactement هذاك 452. OK. Donc un petit peu à court terme, la configuration, si je prends le daily et je prends juste les moyennes mobiles, on dirait مع البري حنا تنشوفوا هنا كلشي مخربق. اوكي. ملي تيتخربقوا لي موين موبيل الانسان اللي كان شاري هنا فاحسن حاجه يعمل انه يبيع ويخرج. اوكي. دونك يا با دو توندونس كلير سي اوريزونتال c'est une zone d'attente de temporisation. On ne sait pas où on veut aller plus haut ou là on veut aller plus bas. Donc les investisseurs et les spéculateurs, les traders comme on dit كيتسناو يشوفوا s'il y a un autre catalyseur اللي يقدر يعطينا un momentum positif ou un momentum négatif par le bas. Donc là, c'est une zone d'attente. Donc il n'y a pas d'achat ici. Il y a un achat ici. Il y a probablement un achat ici. OK? Pas dans cette zone-là. C'est une zone à ne pas toucher. Warning, don't touch. OK? Ici. Pas d'achat, pas de vente, pas d'achat fait de la zone. OK? Donc on va attendre qu'on sort de cette zone pour acheter ou on revient à cette zone-là pour aussi acheter. Cette zone-là, on va voir si on fait un Fibonacci ديال هاد la tendance ici. واش غيعطينا اش هاد النيفو هذا شنو هو؟ واش كاين شي نيفو قريب ليها؟ اوكي سي سا. حنا غادي نشوفوها بان النيفو اللي خدينا هاد لا توندونس هادي اللي كانت عندنا هنايا ودرنا الفيبوناتشي ديالها 0.61.8 هو هاد لي نيفو بلو ici ça coïncide مع 451 كي بقى بروش. هنايا عندنا تقريبا 456 56 51 52. Donc c'était une zone d'achat. Donc moi personnellement je vais préconiser si le prix رجع ودار retracement لهاد la zone هادي اننا نشتريو pour aller chercher هاد le haut ici sinon ou le plus haut ici. OK. هذا pour la première hypothèse. OK. Deuxième hypothèse, on dirait l'extension Fibonacci. Si le prix casse ici, on a le plus haut ici. Mais on peut aussi utiliser l'autre outil l'extension Fibonacci ou voir si ça coïncide avec quelque chose. Donc un autre niveau intéressant. Donc on حيدو داكشي اللي ما عندنا ما نديرو به نشوفو فوق 100% واش كاينه شي حاجه 100% و 1.61.8 هادو هما اللي فريكامون غادي نستعملو. دونك عندنا le 100% ici et le 61.8 هو هاد 778. OK. C'est une zone aussi possible. Il a clonina هاد la zone هادي هاد حنا غادي نلقاو بان هذا ça coïncide avec le haut ديال une deuxième zone, ça coïncide avec notre extension Fibonacci اللي عندنا هنا. Donc نحيدو هاد l'extension هادشي لان هادشي كتر. C'est pas bon d'avoir beaucoup de choses.
On a compris que c'est normalement les outils qu'on peut utiliser. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Ok. Donc là, on va dire l'outil de l'extension. Si on fait l'extension juste de niveau 100% تيجينا مع لوغو ديال هاد لو كانال هادي اي 101.61.8 تيجينا مع لوغو ديال ان دوزيام كانال ابوبري. لا درنا هاد لا كانال ودرنا ليه شدينا هاد الكانال هذا نحيدو ليكستونسيون هذا. لا شدو هاد الكانال هذا لو كلوني انكور اون فوا وشدو نطلعوه الفوق. فلا هاديك 61.8 غادي تجي comme ça واش يخرج جو سي با علاش كثرنا على هذا لو سيت هذا. اوكي donc la zone elle est proche ici de ça. Ok, donc ça c'est important de avoir une convergence de plusieurs indicateurs pour la même place sur le même niveau de prix. Donc ça donne une importance avec le niveau de prix. Donc s'il y a une cassure ici, il y a plusieurs niveaux. Et à long terme, plus à long terme, on a l'objectif de 888 plus 1020 ديال objectif اللي قلنا ديال هذا انا ماشي لتما غادي يكون هنايا. لا مكسوز هنا ديال هاد لو ici ديال notre pattern head and shoulders à long terme. Ok. Donc c'est un petit peu ça les trois niveaux, les trois choses que court terme, moyen terme, long terme sur this way. دونك نتمنى تكون عطاتكم فكره ان شاء الله على لي زوبورتونيتي اللي يقدروا يكونوا في هاد لاكسيون هادي. ودونك خذوا بعين الاعتبار بان l'analyse technique c'est une science qui se base sur le passé et le passé n'est pas garant du futur. Ok, donc ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver sur le marché où il me يخلوش هذوك l'analyse technique تحقق. Donc prenez soin de vous. Merci pour votre confiance. Et Inch'Allah, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon trading, bonne semaine, bonne fin de semaine.